Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everyone? I'm fine, Miss. How about you? I'm really good. Okay, so before we continue our meeting today, anyone absent today? No. Oh no. Okay, so Alhamdulillah. Now before we jump to our material, let's pray together. Pray together. Okay, so by the way, I will ask you, Sister Melinda. Yes, Okay, Miss. are you ready for our learning today? Yes, I'm ready, Miss. Okay, I'm happy to hear that. Okay, so what did you do yesterday? Apa yang kamu lakukan kemarin nih, Sister? In Indonesia you can say it, or in English then okay. Aku kemarin makan apel. Makan apel. Oke, aku kemarin makan apel. Nah, teman-teman, everyone, so did you ever take ada loh susunan atau grammar yang bisa kita gunakan ketika kita akan menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar? Sudah, tapi lupa. Wah, lupa ya. Okay, so today we will continue and we will learn about narrative text. Kenapa narrative text? Karena, so here, narrative text is a type of text that tells a story or past event to entertain the readers. Jadi apa sih gunanya? Untuk Menghibur. untuk menghibur boleh, atau untuk apa? Menceritakan yang lalu. Nah, itu bisa kita ceritakan menggunakan narrative text ini, teman-teman. Tapi narrative text is not only the sentence. Kita juga punya di sini the generic structure of narrative text. So in the narrative text we will arrange. Di sini ada orientation, introduction, character, setting, and time. Jadi nggak cuma flat, karakter, dan sebuah cerita. Tapi di cerita itu juga ada nih orientation, yaitu ada introduction, karakter, setting, and time. And the next is complication, showing the problem or conflict. And also the last one here, resolution, explaining how the problem is solved. Oke, nah itu penjelasan dari Miss. Sekarang Sister Melinda boleh tolong membacakan dan mungkin jelaskan sedikit. Boleh dibaca di layar. Generic structure of narrative text. Oke. Orientation, introducing character, setting, and time. Kita punya pendahuluan yang Miss ya. Oke, that's nice. Itu complication, showing the problem or conflict. Nice. Mulai ada konflik, ada dari masalah. Oke. Terus untuk resolution, explaining how the problem is solved. Penyelesaian, mungkin Miss. Nah, that's very nice. That's very great. Nah, this is what is called generic Structure. Oke, jadi structure of narrative. Jadi kita nggak salah-salah nih, teman-teman. Jadi kita menggunakan struktur ini dalam sebuah narrative text. Tapi narrative text itu ada juga language features-nya, teman-teman. Nah, di sini nih, ini ya bisa membantu kita untuk menyusun. The first itu ada using simple past tense. Nah, nanti kita akan jelaskan, teman-teman, sama-sama. Oke, next ada juga using past continuous tense. Gitu. And then the next is using action verbs. Nah, gitu teman-teman. Action verb itu kita sering menggunakannya di dalam kegiatan sehari-hari. Seperti contohnya pergi, makan, and etc. And next using time conjunction. Nah, itu juga boleh digunakan ketika kita akan menuliskan sebuah narrative. And the next, sekarang kita akan masuk ke grammarnya untuk digunakan menyusun narrative text itu sendiri. Nah, di sini kita ada simple past. Nah, teman-teman ada yang pernah belajar tentang simple past sebelumnya? Pernah, Miss. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan review lagi ya. Di sini simple past itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau.
Nah, di sini kita menggunakan formula. Yang pertama ada subject, teman-teman. Oke, next is verb to and also object. Nah, ini adalah formula dari simple past. Verb to itu apa sih, Miss? Contohnya, go itu di verb 1. Kalau di verb 2-nya jadi when. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah perubahan dari verb 1 ke verb 2. Oke, kita akan langsung saja ke example-nya. Itu ada Cinderella visited the castle. Nah, Cinderella mengunjungi istana. Nah, teman-teman, karena ini di simple past, berarti ini bermakna Cinderella tuh dulu pernah mengunjungi kastil, atau we can say it apa? Istana. Nah, gitu teman-teman, itu konsep dari simple past yang bisa kita gunakan untuk narrative text, And here the past continuous. Past continuous. Tadi kan ada simple past, sekarang kita akan ke past continuous. Past continuous itu apa sih? Past continuous itu kejadian di masa lampau namun sedang terjadi. Tapi udah selesai ya. Oke, sekarang kita juga punya formulanya di sini. Kalau tadi ada simple past, sekarang past continuous yang ada subject, was, were, and verb in. Was itu teman-teman digunakan untuk she, he, it. Oke, and kalau untuk were itu kita gunakan untuk I, you, we, they. Oke, nah, next kita ke example here. Cinderella was cleaning the house. Cinderella was cleaning the house. Cinderella sedang membersihkan rumah. Tapi konteksnya bukan sekarang, bukan saat kita berbicara, tapi sudah terjadi gitu teman-teman. Nah, itu adalah beberapa formula atau grammar yang bisa kita gunakan untuk membuat dan menyusun naratif teks. Next kita ke contohnya nih teman-teman. Example of narrative text. Oke, boleh Sister Melinda bacakan dari once upon sampai ke stepmother. Okay. Once upon a time, Cinderella lived with her stepmother and stepsister. Nah, that's very good. Nah, teman-teman ini sudah menunjukkan bahwa narrative text ini menggunakan simple past. Okay, that's very nice. Oke, langsung saja nih teman-teman. Sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman semua. Oke, Miss tadi sudah bagikan ya LKPD-nya. You can open and boleh dikerjakan teman-teman. Oke, bergrup ya. Tapi Miss akan lihat dari kerjasama teman-teman semua. Oke? Nah, teman-teman sudah ya. Sekarang teman-teman sudah menyelesaikan worksheet yang tadi Miss berikan. Sekarang waktunya teman-teman untuk mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok teman-teman semua. Oke, ready? Sekarang kita perwakilan saja teman-teman. Dimulai dari Sister Melinda. Let's come forward and read your story. Once upon a time, lived Cinderella in a castle, and she find her princess. Okay. Her prince, Okay. is in the jungle. In the jungle. Okay, give applause for your praise. Okay, thank you very much. That's very nice. You can sit down. Okay, that's very nice. Sister Melinda dan teman-teman semua, itu beberapa tadi ya, Miss sudah dengar cerita dari teman-teman semua that you have already made apa namanya, the narrative text, and that's very nice. Okay, Before I close this meeting, let's conclude our material today. Tadi kita belajar apa teman-teman? Narrative text. Narrative text itu untuk apa? Untuk menceritakan hal yang sudah terjadi. Oke, tadi ada grammarnya, ada apa saja? Ada simple past sama past continuous. Oke, that's very nice. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Nah, teman-teman, bila mana ada yang mau ditanyakan, you can raise your hand. Any question? Okay, enough. Okay. If there is no question, I hope this will be useful for you. And don't forget to learn and practice, because a language is the practice knowledge. Okay. Don't forget to learn, and I do apologize for every single mistake.
Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.